না ভিডিও করি अभी सोनो करिस ना किता भाई के सनी पूजा जार खबर वाली ताइस अगु दे ससा सासरे को सब होइते साना हला इता घरमा काम करा दिस ना दहल दिया हार तो त्रा गुटा या आईटीओ बुका तोर सार खामे भाई के उदा कामम करते दिजे ना ए तुता देखो पूजा जार ककरो जनता पार्टी ते आइस सा खाइ ओइ बेटा तो तू जदी सामान तो या आ मुस्लिम ना आजको ना फ्लास्टर है तो दादा ससा टेंशन करिए ना आजको एक साइड में या दाइमु हमारे दिन तो इधर क्या हो रहा है क्या मैं आ गया तो कुछ बुझा दिले सुन तो ये सोख है बेटा मेरा से कौन मिस्टेक खास बात है गुरु बड़ी से और इधर आया बेटा वाल बनाया के सो तारे दिसला यार इधर ना ना टेंशन सकता তুমি যদি পারো দেখো আচ্ছা তুমি कुमार बड़ो बिल्कुल टेंशन करियो আমি মদনে তাওরা সবচেয়ে আলাদা আলাদা চাচা তুমি ও নগো আজকে তোমার সামনে छुट्टी दिया अपन को ফলাস্টার করিয়া দিয়া দেই তুমি দেবা আমি মদন এ জুটো কই রে মুসলা লইয়া এই জেরা কই রে জলদি আস না রে ভাই তো মানো ফাস চাচা মাতিয়া নাই রে বা চাচা তুমি বিলকুল টেনশন করি না তোমার ওয়াল 2 ঘন্টার ভিতরে ফলাস্টার ইয়া শেষ হইব দেখি তোর বড় পোকা ওয়ালা মার দেব বুঝতে না বড় পোকা মন কো মাটি ওই বেটা ইনু ওয়ালা মারস না তোর মানে इसको ওই বেটা মুখ সাইরে কি তো মার ওয়ালা মার अच्छा फायदा है रास्ता আস্তাগফিরুল্লাহ কুল্লা মোর বাচ্চা বারবেস তুই মুখ মার রা কি তাহলে ওয়ালা মার না বে হায়ার ওই খানবে হুনরানি মেস তৈরার দুগালিও কিন্তু তোর বান্দিতে মগিন করে ওই বেটা পোকা মুখ দিতে নিয়া दे